السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شافتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الفطيرة تركية بالفرماج فيتا، كتجي زوينة وسهلة. ندوزو les ingrédients. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer une galette turque avec du fromage fita. Très facile et c'est très joli, c'est beau. Donc on passe aux ingrédients. Pour réaliser cette galette, on aura besoin d'un verre d'eau tiède, un verre de lait tiède, un verre d'eau tiède aussi, un demi-verre d'huile, une cuillère à soupe sucre, une cuillère à soupe levure boulangère et du sel, bien sûr de la farine. غادي نحتاجو لهاد الفطيره كاس الحليب دافي، كاس الماء دافي، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره والملحه والطحين بيان سور. اول شيء غادي نديرو الحليب وغنديرو الخميره غادي نخليو شويه الخميره تنفعل مع الحليب ونعاودو نرجعو. Je vais laisser, donc j'ai mis du lait, de la levure, je vais le laisser reposer 3 minutes et on revient pour la fin de la recette. Donc خليناها ارتاحت واحد 3 ديال الدقائق. غادي نزيدو الماء، دونك on rajoute l'eau, on rajoute l'huile, كنزيدو الزيت، le sucre، السكر، غادي نديرو الملحه، نسيت ما قلت لكمش البنات كنديرو 2 معالق ديال الياغورت طبيعي. دونك جي اوبلي دو مونسيوني كو اون مي 2 cuillères de yaourt nature. دابا البنات كنبقاو نزيدو الطحين حتى كتولي عندنا واحد العجينه متماسكه. الحقيقه ما نديرش العبار، غنبقى نزيد الطحين حتى تولي عندي العجينه. دونك اون راجوت لا فارين jusqu'à ce qu'on a une pâte homogène. دونك العجينه ديالتنا البنات كتجي هكذا، خصها تكون في هذا القوام هذا، ما كتكونش قاصحه بزاف، ما كتكونش جاريه. دونك notre pâte elle est prête, on va la laisser lever et après on revient pour finir la recette. غادي نخلي العجينه ديالتي تخمر البنات ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه. البنات باش غادي نعمر هاد الفطائر، دونك عندي هاد الفرماج هذا كنشريه في لي بوتيك ترك. تقدروا ديروا الجبن الا ما كاينش عندكم هذا، اولا تقدروا ديروا لا فيتا. Donc je vais farcir ma galette avec ce fromage que normalement j'achète dans les boutiques turques. Bah sinon vous pouvez mettre de la feta, donc ça marche aussi. Donc je vais l'arromer avec de la coriandre sèche. Donc غادي نسمو بشويه ديال القزبور يابس، du persil sèche aussi، شويه د المعدنوس يابس، وغادي ندير شويه ديال الشبت et je mets un petit peu d'aneth. Moi j'aime bien travailler avec ma main. Donc نخدمو الفرماج مزيان مع هاد لي زيرب. البنات العجينه ديالتنا خمرات، دابا غادي نطلقها. Donc notre pâte elle a bien levé, donc je vais l'étaler.
البنات طلقت العجينه ديالتي خصها تكون بهذا السمك هذا. Donc il faut qu'il soit de cette dimension ma pâte. Donc moi j'ai choisi ce moule pour découper mes petites rondelles. Vous pouvez le faire avec un bol. البنات دابا كملت تقطع ديال الكريسات ديالي. دونك دابا كنقطعهم هكذا، كنقطع غير هكذا، كنوصلش لهذا. دونك je le coupe de cette façon. Je dépose mon fromage. Donc après, je vais rouler comme ça. Donc on doit obtenir quelque chose comme ça. Et après j'ai beurré un moule, j'ai choisi un moule à tarte. Donc je vais les déposer comme ça. Je les beurré fariné bien sûr. دونك درت غنديرهم في هذا المول هذا البنات. غادي نعاود وحده اخرى معكم. Donc je découpe de cette façon. Je remue mon fromage. Et après je roule de cette façon. Donc voilà. Et après je dispose dans mon moule. Un petit peu parce qu'ils vont encore lever. Un petit peu d'espace entre les deux. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finis ma pâte. غادي نكمل البنات حتى نكمل العجينه ديالتي هكذا ونعاودو نرجعو. Je voulais refaire une dernière avec vous. Comme ça vous allez bien voir. Donc on coupe notre galette comme ça. Je mets mon fromage d'un côté et après je roule de cette façon. Donc voilà, je dois obtenir ça. Donc j'ai disposé mes petites pâtes dans le moule. Je vais finir après. البنات غادي درت باش ندير في الوسط. دونك كنطلق العجينه ديالتي كندهنها بشويه ديال الزبده. Donc pour mettre des petits trucs au milieu de mon moule. Donc j'ai étalé ma pâte, je mets un petit peu de beurre. Alors après je vais rouler. غادي نحاول نلوي هذا غادي نحاول نقطع واحد اللعيبات بحال هكذا. Donc كنقطعوهم هكذا البنات. Donc j'ai coupé mon roulet. Après je vais essayer de faire un petit trou.
je mets mon fromage. Donc, et je vais les disposer au milieu de mon moule. Je refais un autre. Je mets le fromage. Et donc, je dispose dans mon moule. Donc, on va refaire un autre. Je mets mon fromage. كنديرو fromage في الوسط. وكنحطوهم في الوسط ديال هاد الفطيره هادي. باقي خاصني واحد. البنات الفطائر ديالنا دونك غادي نخليوهم يعاودوا يخمروا واحد ربع ساعه ونعاودوا نرجعوا باش نكملوا التزيين ديالهم قبل ما نديوهم الفران. Donc je vais les laisser reposer encore un quart d'heure et après on finit la recette. الفطيره ديالتنا خمرات البنات. دابا غادي ندهنها بالبيض وغادي ندخلها للفران. غنزوقها بشويه ديال الشانوج. غندخلها ل 180 درجه لمده 40 دقيقه. Donc notre pâte est bien levée. Donc je vais la badigeonner avec le jaune d'œuf. Après je vais la mettre au four à soit à 180 degrés pendant 40 minutes. Donc je vais la décorer avec les graines de nigel. غادي نزوقها بجوج حبات حبه سوداء. دونك كما قلت لكم البنات غندخلها ل 180 درجه لمده 40 دقيقه. Donc je vais la mettre au four 180 degrés pendant 40 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. البنات الفطيره ديالتنا كتجي هكذا. كتجي في الشكل وفي المذاق ما نقول لكمش رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. Donc notre galette turque elle est prête, elle est bien cuite, dorée. J'espère que vous allez l'essayer, c'est pas trop difficile à faire. Donc je vous dis à la prochaine recette et à bientôt. البنات كنقول لكم الى وصفه قديمه ان شاء الله والى اللقاء.